नमस्कार एवं आजिर एही आलोचनाकु स्वागत। आसन्तु सीधासळख आरंभ करिबा। आज आमे कमला नायरंक एक अति चमत्कार क्षुद्र गल्पर अंश विशेषको नै कथा हेबा। एथिरे आमे कौतूहल एवं शिक्षा पाइबार अधिकार भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंगगुड़िकु एकिनिकी भावे बुझिबा। एक छोट झियर अदम्य इच्छाशक्ति किपरि पूरा समाजर चिंताधाराकु बदलाई दै पारे ता सतरे बहुत रोमांचकर। आसन्तु देखिबा। आरंभरू ही एही सुंदर उद्धृति उपरे टिके नजर पकांतु। एहा ही हेउची आम कहानीर मूल आकर्षण। आमर मुख्य चरित्र जाह्नवी ता मनरे थिबा असरंती कौतूहलकु एहा खूब सुंदर भावरे दर्शाउची। भाबंतु तो से जानिबाकु चाहुची जे हळदिया फुलरे थिबा बुढियाणी काहींकी हळदिया रंगर होइथांती बा चंद्र काहींकी सबुबेले सेही पहाड़ पछरु ही बाहरी थाए। एगुड़िक केवल साधारण प्रश्न नुहे बरं एहा हेउची नुआ किछि शिखिबार नुआ किछि जानिबार एक प्रबल भोक। वर्तमान एही दृश्यटी प्रकृतरे बहुत आकर्षणीय कारण एहा जाह्नवीर दैनन्दिन जीवनर वास्तवताको आम सामनारे रखुछि। गोटिए पटे से पानी कोलरे बसी निज सान भाई अप्पुको संभाळुछि आउ अन्य पटे ता मन भितरे स्कूल जिबारे एक दृढ़ इच्छा उंकी मारुछि। टिके चिंता करंतु निजर स्वप्न आउ घरर दायित्व एही दुईटी संपूर्ण अलगा दुनिया मझिरे से किपरि छंदी होई जाइछि। तेबे एबे आसन्तु कहानीर प्रथम मुख्य विषय आडकु जिबा। ज्ञानर पिपासा एवं ता बाटरे थिबा घर कामर प्रतिबंधक। सामाजिक नियमगुड़िक किपरि एक तीक्ष्ण तथा कौतूहली मनकु केवल घरर चारिकांथ भितरे बांधि रखे ताहा आमे एठारे देखिबा। एवं एही कथाटी जाह्नवी दुनियार एक बड़ असमानताकु स्पष्ट भावरे पदारे पकाउछि। गोटिए पटे तार भाईमाने अछंती एपरिकि ताठारु सान थिबा रामू भी पढ़िबाकु स्कूल जाउछि, किंतु जाह्नवी ताकु छोट पिला संभाळिबा कामरे लगाई दिया जाइछि। काहींकि जानंती कारण ताकू कुहा जाउछि जे से बहुत छोट किंबा अच्छा ठीक अछि आसंता वर्ष देखिबा कही कथाकू टाली दिया जाउछि। शिक्षा क्षेत्र रे थिबा एही पार्थक्य सतेरे बहुत दुखदायक नहे कि? अच्छा, आमर एही मूल लेखाटी केवल एक गल्प नुहे बरं एहा एक शिक्षणीय माध्यम भली मध्य काम करे। एहा मझिरे मझिरे किछि नुआ शब्द शिखिबार सुजोग दिए। उदाहरण स्वरूप इंग्राजी शब्द रसल को नियंतु। पवन बहिले बाउंस गछर पत्रगुड़िक घसी होई जो हालुका शब्द सृष्टि हुए ताकू एही शब्दटी केते सुंदर भावे वर्णना करुछि। आउ आम जाह्नवी प्रकृतिर एही सबु छोट छोट शब्द और तार कारण को नहीं सबु बेले आश्चर्य होई थाए। एही सबु प्रश्न भितरे छंदी होई रहिथिबा बेले कहानी आमको एक नुआ मोड़ आड़कू नहीं जाए। भाबंतु तो जेतेबेले केही शुणिबाकू नाहंती सेतेबेले प्रकृति निजे ही मार्गदर्शक साजी आगकू आसिले केमिति हब? एही शांत परिवेशकू टिके अनुभव करंतु। एठारे सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे नदीटी एक साधारण नदी होई रही नाही बरं जणे प्रकृत गुरु बा मार्गदर्शक भावरे उभा होइछि। गोटिए कथा कहुथिबा नदी केवल बोहीजिबा तार काम नुहे, से जाह्नवीर भयकू दूर करुछि आउ ता मनरे उठुथिबा असरंती प्रश्नगुड़िकर गोटिए गोटी करी उत्तर मध्य देउछि। मनीष और प्रकृति मध्यरे एपरी संपर्क सतरे विरल। एठारे आमे सेही छोट झियो एवं नदी मध्यरे चलीथिबा सीधा सड़क वार्तालापकू देखिपारिबा। जेतेबेले जाह्नवी पचारुछि चंद्र काहींकी सेही पहाड़ पछरु आसे, नदी ताकू केवल बुझाओ नाही बरं एक बड़ कथा कहुछि जे छोट झियो माने भी छोट पुओ मानक परि सबु किछि करि परिबे। जाह्नवी बड़ बड़ जहाज विषय पचारिले नदी ताकू आलोकित समुद्र यात्रार कहानी शुणाउछि। एही कथावार्ता ही धीरे धीरे जाह्नवी भितरे एक अद्भुत आत्मविश्वास भरी देउछि। नदीर एते समर्थन थिले भी समाजर तियारी नियम भांगिबा कथा भाबिले ही डर लागिबा स्वाभाविक। आउ एही भयकू बुझाइबा पाई एठारे आउ एक चमत्कार इंग्राजी शब्द व्यवहार करा जाइछि, ग्यास्प्ड, जहार अर्थ हेउछि आश्चर्य किंबा भयरे हठात जोर निश्वास नहीं जिबा। जेतेबेले ताकू निजे स्कूल जीवाकू कुहागला सेतेबेले जाह्नवीर अवस्था ठीक एमिति ही होइथिला। तेबे नदी ताकू सेही साहस देइथिला। एही पदटीकू शुणंतु। मते लागुछि छोट झियो माने मध्यम पुओ मानक परि सबु किछि करि परिबे। तुमे दिने सकाळे चुपचाप जाई स्कूल रे बसी परिबो। एहा केवल एक उपदेश नुहे बरं एहा हेउछि सीधा सड़क समानतार वार्ता। नदी जेमिति ताकू निजर भयकू पछरे पकाई एक बड़ पदक्षेप नेबाकू आह्वान करुछि। एवं नदीर एही उपदेश को मानिबा पाई प्रकृतरे असीम साहसर आवश्यकता रहिछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜାହ୍ନବୀ ଶେଷରେ ନିଜ ଘରର ଚାରିକାନ୍ତର ସୀମା ପାର କରି ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ବା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ବସିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଯେମିତି ଦେଖି ନ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଧରେ ଶୋଇଥିବା ସାନ ଭାଇ ଅପୁକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସବୁଠୁ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ମାଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ସେହି ସମୟର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେ ନିଜ ଘରର ସୀମା ଡେଇସାରିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜାହ୍ନବୀ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନଜର ଅଚାନକ ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସତରେ କେଡ଼େ ରୋମାଞ୍ଚକର ନଥିବ? ଜାହ୍ନବୀ ତ ପୂରା ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏବେ ବୋଧହୁଏ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶିକ୍ଷକ ସେମିତି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଜାହ୍ନବୀ ଘରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ତା ପରିବାରର ମାନସିକତା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମାଙ୍କର ଏହି ପଦକ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ବୟସର ଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବଜେଜେମା ନାହିଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିବେ। ପରିବାରର ସମ୍ମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହା କେବଳ ଜାହ୍ନବୀର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜୟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କିପରି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କିପରି ସଶକ୍ତ କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରେ ତାର ଭୟ କେମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଡରାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ତାର ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କରି ଦେଖାଇଲି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନାମ ଲେଖିବା ଶିଖିବି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ଡରିଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଝିଅଠାରୁ ଏକ ଦୃଢ଼, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଉତ୍ସାହୀ ଛାତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଦେଖିଲେ ତାର ପୂରା ଯାତ୍ରା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଉଠେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପଛରେ ଲୁଚିକରି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ବସିଥିବା ସେହି ଝିଅଟି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ବହି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗର୍ବର ସହ ନଦୀକୂଳ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ଜାହ୍ନବୀ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଛୁଇଁଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ଜାହ୍ନବୀର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ। ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ଦିନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବ। ଘର ଘର ବୁଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବ। ସେ ଅଙ୍କ କଷିବ ଶିଖିବ, ନାମ ଲେଖିବ, ଆଉ ହଁ, ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ମଜାଳିଆ କୌତୂହଳ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଧାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ମାଛମାନେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ବେଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବରଂ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଆମ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୌତୂହଳର ନିଆଁ କିପରି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପାଚିରିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇପାରେ। କେବଳ କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବାର ଶକ୍ତି ଯେ କେତେ ମହାନ ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଏହି ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଜାହ୍ନବୀର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।